मते लगुछि अवश्य सते कि बंची न पारिबे महिमंडल रे। हे प्रभु नारायण क्यों दिन हेब जीवन शेष दिन क्यों निश्वास हेब जीवन शेष निश्वास। गोटे काल नागुणी को विवाह करी आज मो ध्वंस कर देछि मोर भाग्य भविष्यत। हाँ हाँ ध्वंस कर देछि मोर भाग्य भविष्यत। महाराजा सूर्यानंदकर जय हो, महाराजा सूर्यानंदकर जय हो, महाराजा सूर्यानंदकर जय हो। आपण किए माँ? मु आपण को चिन्ह पारु नहीं। आपण किए? आपण किए माँ? मु हेउछि परीक्षितर माँ। आसीछि मो बहु को टिके देखा करी जीवा पई। आपण अवश्य देखि पाइबे माँ। जो दिन ठारू मो पुत्री को आपण का पुत्र सह मो संकल्प कर देछि से दिन ठारू मो कन्या होछि आपण का। आपण अपेक्षा करंतु मु मो कन्या को डाकी दउछि। किरण एमा किरण किरण एमा किरण। अरे माँ देखिलो कि आसी छंती देखिलो। अरे माँ तो सासू आसी छंती रे माँ। अरे बच्चा तो सासू को प्रणाम कर। जा मोर प्रणाम ग्रहण करंतु माँ। तते सहाय हुंतु रे माँ, तते सहाय हुंतु। एमा किरण तू तो सासू को सहित कथबार्ता होता तो सासू आतिथ्य सत्कार व्यवस्था मु करुची। आ मु न फेरेबा पर्यंत तो सासू को तू जमा छाड़बुनी। मुई गली आ आसिली जमा छाड़बुनी। माँ आउ ठहर रहिले कहीं आसतु एने टिके विश्राम करिवे। आसतु माँ। रुद्र चंडी रुद्र काई मोर दरकार नरबली आई नुहे मु रुद्रकारी। हेले माँ आपण एमिति क्रोधित कहीं के अपराध मोर कोन भूल करी जेबो। कौन भाविचो तू मो मथार सिंदूर को मोर मथार सिंदूर को निश्चय करिचो आउ भाविचो परीक्षितर सिंदूर को धरिबो मथारे। नाई सबुदिन पाई करदेवी सिंदूर तो पाई सात सपन। अरे माँ ए छुआटाकू एमती मारुच कहीं? ए वृथा भले भले कहूची मो रास्ता छाड़ी दे कहूची। कहीं तमे एमती किए कि तुमे कौन सृष्टि को तैयारी करिछ? कहीं मु तो तुमको आगु केबे केउठी देखिनी। ए मूर्ख ए संसार किए न जाने मु हेउछि रुद्र का घराणी रुद्राणी। अरे माँ ए चंडी टिके पूर्व तते तो शाशुर परिचय देउथिला ना। धन्य धन्य लो तो चंडी। ए वृथ तो अलाचुक मुख को धन्य। ए वृथ जेते शीघ्र पारुछु ए स्थान छाड़ी चली जा नचेत ता नहिले
এটি কোন উল্লগ্ন হইকি নাচিব এ বৃদ্ধ এটি কোন মহিষাসুর ଅଛି যে তুমি উল্লগ্ন হইকি নাচিব হরে মূর্খ হ নাচিবি খন্ডা খরপর ধরি নাচিবি কেবল তোরি পাই নাই 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 লো চণ্ডী এ বৃদ্ধ উল্লগ্ন হইকি নাচিলে এ জগতর জনে হসিবি আচ্ছা ଆଉ ତତେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛୁ କଣ କହିବେ রে মূর্খ ଆରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇନ ନାଚିଲେ ତୁମକୁ କହିବେ ଚଲେ ଚିତ୍କାରୀ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଘରଣୀ ରୁଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ମାନସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାଚନ୍ତି ସରମ ନାହିଁ ନାରୀ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ତତେ ନ ମାନିବେ ଜନେ କହିବେ ଠାସରା ଦେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧୁଜାତ ହୋଇଥିଲୁ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏରେ ନିଚତ ମନ ରଜ ଚେତନ୍ତି ବାଦ ଜ୍ଞାନ ଏରେ ନିଚତ ମନ ମୁଁ ତତେ ଆଜି କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା କାଟିବି ତ ଶିର ପିଇବି ରୁଧିର আরে মা তু কিছু চিন্তা করনি রে মা নিশ্চিন্ତରେ রহ তোর আছে পুরী মঠে মু দেখিবি এ চণ্ডী তোর কোন ক্ষতি করিব আগ মো নিকটରୁ বଞ୍ଚି ରୁହଲ চণ্ডী তাপরে তু অন্যକୁ মরণ দেবু এ মূর্খ ଅଛି ଯଦି ବାହୁରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଅ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା তেবে আস আস চণ্ডী শক্তি পরীক্ষা করে নিও এ মূর্খ ইরে চক্রধর কোন চক্রান্ত করি আসিছ এ বৃদ্ধ বেশ ধরি ধ্বংস করিব সুন্দর ধরিত্রী প্রভু কোন কহিবি এ হেউছে রুদ্রাণী সেই নারায়ণ কপটি লম্পটে নারায়ণ কোন কহিলে প্রভু এ সে কপড়ি লম্পড়ি নারায়ণ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା নারায়ণ এই দেখো রুদ্রাণী দেখো মু হেউছি সে নারায়ণ নাই যে ভক্ত পাই দিনে স্তম্ভ মথি হইଥିଲା উদে নাই নারায়ণ নাই ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କେବେ କ୍ଷମା କରିବିନି କ୍ଷମା କରିବିନି ମୁଁ ଏ କିରଣମାଳା ତୁ ସିନା ଆଜି ମୋ ହାତରେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତତେ କିଏ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ ମୋହରି ହାତରୁ କାରଣ ମୁଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଘରଣୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ରୁଦ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ରୁଦ୍ରକାଳୀ ମୋର ଦରକାର ନରବଳି କାଳୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ରୁଦ୍ରକାଳୀ রুদ্রাণী 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 মোর মতো শেষ কথাটা শুনি রাখ রুদ্রাণী সিন্দুর দেবার অধিকার যাহার নাই এ সংসার মধ্যে সিন্দুর পচি দেবার মধ্য নাই অধিকার এ মাধব সাগর মন্থন জাত হইতেবা বিষাক্ত গরণকু নিঃসফল করিଥିଲି পান বলি অধিকার মন ন রহিলা এ সংসার মধ্যে রুদ্রদেব রহিব রুদ্রদেব নিশ্চয় রহিব কিন্তু গর্ব দম্ভ অহংকার পথরে নুহে শান্ত শীতলে বান্ধি হেবে ত্রিপুর জনতা কিন্তু গর্ব দম্ভ অহংকার পথরে নুহে তুমি শান্ত শিথিলে বান্ধি পার ত্রিপুরা জনতা এ মহাদেব নুহে মানে তামানে তুমি কোন এতে শক্তিশালী তবে যাও রুদ্রদেব যাও আগকু যে রণতাণ্ডব আসুচি সেথিরে বিজয় করিবা নিমন্তে কিছু বল কর সঞ্চারণ জଣାଯିବ রণক্ষেত্র মধ্যে বিজয় হেব কি পরাজয় আগକୁ ନୁହେଁ ମାଧବ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିବି
ପ୍ରଳୟ ଝଙ୍କା